प्रिय साथीगण आम आज शनिवार विषय नवेम्बर मास 22 तारीख शनिवार मास नवेम्बर तारीख 22 बार शनि नवेम्बर मास 22 तारीख शनिवार दैनिक राशि फल को नहीं आलोचना करवा। हाँ बंधु आपण मैंने निश्चय जानते मुझे बहुत थर कही डिसेम्बर 5 रे बृहस्पति पुणी फेरी आसवे कर्कटरू मिथुन को फेरी आसवे। एबे शनि अछंती मीनरे राहु कुंभरे केतु सिंहरे शुक्र तुलारे बुध मंगल रवि बिछारे अछंती। तेणु निज निज जातकरे एई ग्रह केउठी अछंती तांको सब तुलना करिबा। तापरे हमर दैनिक राशिफल कौन घटुछि अतीत को रोमंथन करिबा। तापरे किछि भल काम करिबा सुचिंता करिबा सत्य को आधार करिबा सेवा करिबा बोले सुख शांति पाइबा। वर्तमान समय जमा भल नुह घड़ी मुहूर्त प्रति मुहूर्त किसी ना कि दुर्घटना घटुची। हौ आमे जदि बुझिबा आमे भल आमको आमे सजाड़िबा आमको आमे सम्मानित करिबा ताहले दुनिया आमको आदर करिवो। आज शनिवार 22 तारीख शुणु मेष राशि दिनटी आदौ भल नहीं असुस्थता लगी रहिबो सर्वांगरे किसी ना कि जंत्रणा हेबो। सुतरां आज शनिवार 22 तारीख सूर्यास्त 5टा 4 पर अशुभ समय 8टा 50 ରୁ 10ଟା 12 सूर्यास्त 5टा 4 पर अशुभ समय 8टा 50 ରୁ 10ଟା 12 घात 12 वृष सिंह कन्या राशि घात चंद्र सिंह कन्या मकर राशि महिला घात 12 वृष सिंह कन्या राशि घात चंद्र सिंह कन्या मकर राशि महिला 4टा 47 जाए। ये जो घात 12 सॉरी घात चंद्र सिंह कन्या मकर यही 3 राशि महिला घात चंद्र रहिबो 4टा 47 जाए। 4टा 47 पर से घात समस्या रहिबो नाही। 22 तारीख शनिवार मेष राशि अश्विन नक्षत्र ऊपर बेला 4टा 47 रु 4टा 47 रु अशुभ समय आरंभ माने अपमान योग हेबो। ये अपमान योगरे गोटे मंत्र है नीरवता मौनी न कलहो नास्ति। ज्ञानी मैंने कहते जेते मौन रहिबो चुप रहिबो कम कहिबो ताहले आम सह केई कलह करिवेनी। तेणु 4टा 47 पर अश्विन मेषधारी व्यक्ति समुदाय मौन व्रत अवलंबन करने उचित। दिन सारा समस्त मेष राशि लोके नानाविध शारीरिक जंत्रणा भोगे। जो मानक पुराना रोग अच्छी से अधिक कष्ट भोगे। ये सब समस्या रहिबो 4टा 47 जाए। 4टा 47 पर रोग धीरे धीरे उपशम हेबो क्लांत लागिबो विश्राम आवश्यक पड़िबो। तेणु जदि अति जरूरी अच्छी तेरे बाहर को जातु नहले निज आलय निजे टिके सुखरे सुविधारे विश्राम नियंतु। आसवा वृषभ को 22 तारीख शनिवार वृष राशि रोहिणी नक्षत्र 4टा 47 देह खराब आरंभ हो। 4टा 47 पर ठारू रोहिणी नक्षत्र देह खराब आरंभ हो। प्रथमे घोड़ा हम देहात मुंड बिंध जर हम तापर कौन रोग बाहर गोटे
रोहिणी नक्षत्रर 4:47 बेलू आरंभ हो। समस्त वृष राशि दिनटी प्राय भल, किंतु 4:47 पर धीरे धीरे समस्त वृष राशि लोके रोगाक्रांत हेबे। 4:47 पर जो आरंभ हो आगू राति एणु यह जानी सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। भल हेब 4:47 जाए समस्त वृष राशि लोके नाना विध उपाय कर्म करी भल रोजगार करिवे। लौकिक और पारिवारिक सुख पाई खुशी हेबे। 4:47 पर धीरे धीरे असुस्थ हो जीवार भय अच्छी। 4:47 जाए माने 5टा जाए संध्या 5टा जाए समस्त हाथ गोड़ ठीक ठाक चलो, भल रोजगार हेब, कर्म अनुजाई फल मिल। 4:45 पर ठारू एपट सेपट 2 मिनिट तो कौन असुस्थ हवार संभावना अच्छी। यह जानी सावधानता अवलंबन कले भल, नहले बाहर थे कष्ट हम आसिया साहाय्य सहयोग मिल पारे न मिल पारे। तेणु वृष राशि 4:47 जाए मैक्सिमम 5टा पर्यंत टिके भल रपर असुस्थ हो सावधान। 22 तारीख शनिवार मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र आयरे बाधा आसीबो। 22 तारीख शनिवार मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र 4:47 पर आयरे बाधा आसीबो। मन दुख हो, मन दुख हो। समस्त मिथुन राशि लोके 4:47 जाए बढ़िया लाभ करेंगे। समस्त लाभ भिन्न भिन्न जेहेतु, तेणु समस्ते भिन्न भिन्न आनंद अनुभव करेंगे। ये लाभ आर्थिक अवस्था आसीबो। व्यवसायी मानक पाखरु जो माने वृत्ति व्यवसाय सेवा प्रवृत्ति करी अर्थ रोजगार करती से विविध लाभ हेबो। आर्थिक समस्या रहिबो नहीं। मिथुन राशि 4:47 पर ये आय ये लाभ धीरे धीरे कमिजिवो। व्यवसायी मानकर अर्थ लाभ हेबो, कारोबार ठीक चलिबो, उत्तम ग्राहक आसीबे, सेमानंकु सब प्रकार आर्थिक सुविधा मिलिबो। लोकटी पारा बिकु थाउ बा हीरा बिकु थाउ, चून बिकु थाउ कि पान बिकु थाउ कि सोना बिकु थाउ, जी जो प्रकार व्यवसाय करुथिबे तांकर से भली लाभ निश्चित भाव अधिक हो। लाभ है अर्थ आसले आम विभिन्न पारिवारिक लौकिक समस्या समाधान करवा। अर्थ नहीं तो किसी नहीं ना। 22 तारीख शनिवार कर्कट राशि मिथुन कर्कट कहीं कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा कर्कट राशि 24 घंटा शुभ। से मानसिक जंत्रणा लाघव हेब, शारीरिक श्रम सफल हेब, उद्यम विजयी हेबे, प्रिय परिजन पाखक आसवे। टिके असुस्थता भितर से अच्छे वर्तमान कर्कट राशि लोक मैंने उपशम हो। उत्तम आहार मिल, थंडा कमिजिव, व्यवसाय वृत्ति उन्नति हेब। चाकरी करुथिबा कर्मचारी मानकर भल ऊपर 2 पैसा हेब। सेवा वृत्ति व्यवसाय करुथिबा कर्कट राशि मानकर भल आय हेब। सेमाने लौकिक पारिवारिक सामाजिक आर्थिक पारमार्थिक सुख पाइबे। 22 तारीख शनिवार सिंह राशि महिलांकर 4:47 जाए घात चंद्र। 22 तारीख शनिवार सिंह राशि महिलांकर 4:47 जाए घात चंद्र।
4ଟା 47 ପରଠାରୁ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। 4ଟା 47 ଯାଏ ସମସ୍ତେ ହୁସିଆର ରହିବେ। 4ଟା 47 ପରେ ପୁଣି ମଘାକୁ ଦୁଃଖ ଅଛି। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ, ମାନେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସୁଖ ମିଳିବନି। ସମସ୍ତ ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ 4ଟା 47 ପରେ ବିବିଧ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ହେଲେ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ବିଧାତା ଦେବେନି। ସମସ୍ୟା ହେବ। ଅନ୍ୟଥା 4ଟା 47 ପରଠାରୁ ସିଂହ ରାଶିର ଜନତା ନାନାବିଧ ସୁଖ ପାଇ ପୁଲକିତ ହେବେ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ 4ଟା 47 ଯାଏ ସିଂହ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜନତା ନାନାବିଧ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରାରେ ପଡ଼ି ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। କୁଟୁମ୍ବରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 4ଟା 47 ଯାଏ ନାନାବିଧ ରୋଗ, ଏହି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରାରେ ପଡ଼ି ସିଂହ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜନତା ଛଟପଟ ହେବେ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ। ଏଇ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆସିଛି, ସେ ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବ। 4ଟା 47 ଯାଏ 4ଟା 47 ପରଠାରୁ ତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପଶମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଔଷଧ ଶୀଘ୍ର କାମ ଦେବ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ 4ଟା 47 ପରେ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର କନ୍ୟା ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜନିତ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ। 4ଟା 47 ଯାଏ 4ଟା 47 ଠାରୁ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଆଗକୁ ରାତି କଥା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। 4ଟା 47 ପରେ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକେ କ୍ରମଶଃ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିବ। 4ଟା 47 ଯାଏ କନ୍ୟା ରାଶିର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ବିବିଧ ଉପାୟରେ ଧନ ଲାଭ କରି ଖୁସି ହେବେ। ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ। 4ଟା 47 ଯାଏ ଭଲ। କନ୍ୟା ରାଶିର 4ଟା 47 ଯାଏ ଭଲ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କୌଶଳ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର ବଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବେ। ନାନାବିଧ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ 4ଟା 47 ପରଠାରୁ ସେମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ। ସମସ୍ୟା ଘନୀଭୂତ ହେବ, କଷ୍ଟ ହେବ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ 4ଟା 47 ଯାଏ ସମସ୍ୟା। କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ବାର ଖାଲି ନୁହଁ, କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ବାର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ 4ଟା 47 ଯାଏ ଅଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। କଳହ ବି ହୋଇପାରେ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିରବତା ରକ୍ଷା କଲେ ଭଲ। 4ଟା 47 ପରଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ମାତ୍ର 4ଟା 47ରୁ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରର ରୋଜଗାର ଜନିତ ଧନ କମିଯିବ। କାରଣ 4ଟା 47ରୁ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୁଣା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ 4ଟା 47ରୁ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 4ଟା 47ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 4ଟା 47 ଯାଏ ସେମାନେ ଟିକେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ହେବ, ପାରିବାରିକ କଳହ ହେବ, କୁଟୁମ୍ବରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 4ଟା 47 ପରେ ତୁଳା ରାଶିର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ଲାଭ ବଢ଼ିବ, ସୁଖ ବଢ଼ିବ, ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର ବିଛା ରାଶି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର 4ଟା 47ରୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର ବିଛା ରାଶି
ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ରର 4:47ରୁ 4:47 ଯାଏ ଭଲ, 4:47ରୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ, କଳହ ହୋଇପାରେ। 4:47 ଯାଏ ସବୁ ଦିଗରୁ ଶୁଭ, ସମସ୍ତ ଲୌକିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁଖ ମିଳିବ, ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେବ ମିଛା ରାଶିର 4:47 ଯାଏ। ଆଦର ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ଅଛି, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। 4:47 ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ମିଛା ରାଶିର ଲୋକେ କଳହ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଅପରାହ୍ନ 4:47 ପରଠାରୁ ମିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ। ବିବିଧ ପ୍ରକାର କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପାରିବାରିକ ହେଇପାରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ହେଇପାରେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ହେଇପାରେ, ସାମାଜିକ ହେଇପାରେ ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ହେଇପାରେ। କଳହ ଯୋଗ ଅଛି 4:47 ପରଠାରୁ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର ଧନୁ ରାଶିର ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମାନେ ଆୟ ଓ ସମ୍ମାନରେ ବାଧା ଆସିବ। ଧନୁ ରାଶି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅପରାହ୍ନ 4:47 ପରଠାରୁ ସମ୍ମାନରେ ଓ ଧନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଆୟ କମିଯିବ, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। ତେଣୁ ଆଲୋ ସଖୀ, ଆପଣା ମହତ୍ଵ ଆପେ ରଖି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କଳହ ନ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁକ୍ତି ନ କରିବା ପାଇଁ। 4:47 ଯାଏ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ଅସୁସ୍ଥ ହେବେ, ବହୁ ବୃଥା ବ୍ୟୟ ହେବ। ସମୟ ଯେଣୁ ଖରାପ, ଏଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଧନୁରାଶିର ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। 4:47 ପରଠୁ ସମ୍ମାନ ହାନି, 4:47 ଯାଏ ରୋଗ, 4:47 ଯାଏ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, 4:47 ପରଠାରୁ ସମ୍ମାନ ହାନି, କଳହ ଯୋଗ, ମିତ୍ରତାରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ତ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆମେ 4:47 ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଚୁପଚାପ ରହିବା ପାଇଁ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର ମକର ରାଶିର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ସାବଧାନ ରହିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ। ମକର ରାଶି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ 4:47ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମକର ରାଶି ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ 4:47ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମାନେ ବ୍ୟୟ ଓ ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବ, ରୋଗ ବଢ଼ିଯିବ। 4:47 ପରଠାରୁ ସାବଧାନ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାଧା ଆସିବ, ମାତ୍ର 4:47 ଯାଏ ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର ହେବ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଯୋଜନା ହେବ, ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। 4:47 ଯାଏ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି ମକର ରାଶି ପାଇଁ। 4:47 ପରଠୁ ଦୁଃଖ, ନିରାନନ୍ଦ, ଅଭାବ, ବିଶେଷ କରି 4:47 ପରଠାରୁ ମକର ରାଶିର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଉ ନାନାବିଧ ସମସ୍ୟା ଆସିବ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ଆୟରେ ବାଧା ଆସିବ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ରର 4:47ରୁ ଆୟରେ ବାଧା ଆସିବ। ଏଣୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ, ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେବ। 4:47 ଯାଏ ସମସ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିଆ କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବେ, କର୍ମ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ। ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଖେ ପାଖେ ରହିବ। 4:47 ପରେ ସମସ୍ତ କର୍ମର ସୁଫଳ କରଗତ ହେବ, ଆୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 22 ତାରିଖ ଶନିବାର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସର୍ବବିଧ ସୁଖ ଅଛି। ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ପାରିବାରିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରମାର୍ଥିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଏ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସେମାନେ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। 22 ତାରିଖ ଶନିବାର
मीन राशि उत्तरा भाद्र नक्षत्र 4:47 काम बढ़ीज शारीरिक श्रम और मानसिक श्रमर मिलित संग्राम धन और सम्मान निकटतर हेबे। मात्र 4:47 जाए मौनता अवलंबन करेंगे कारण 4:47 जाए मीन राशि पाई अपमान जोग अच्छी तापर पर शुभ आसो। मीन राशि पाई ऊपर बेला शुभ सकाळ ओली अशुभ। 4:47 परठारु से माने बौद्धिक विकास करेंगे कर्म चंचल रे भल रोजगार हेबो। एते परिश्रम करिया पड़ो जे से माने सेही परिश्रम बल आर्थिक विकास करेंगे निजको प्रतिष्ठित करने चेष्टा करेंगे। 4:47 जाए कलह जोग अच्छी आउ मुंड बिंधि पारे अंटा दरज हम पाद घोड़े हम 4:47 जाए सकाळ ओलटे भल ना 4:47 जाए टिके चुपचाप रे विश्राम ने भल। 4:47 परठू सिंह भली गर्जन करी कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। आय बढ़ सम्मान बढ़ ख्याति बढ़ बुद्धि विवेक विकास हो। जय आज ये बंधु आसंता काली ईश्वर चाहिए मु पुणी आपण मान सहित ए दैनिक राशिफल को नहीं उपस्थित रही। नमस्कार।